Part 6 of 6 PLL. Hello po, ako po si Tutor Sonny at ngayon ay nasa part 6 of 6 na tayo ng PLL, Permutation of Last Layer. So, gagawin natin yung algorithm na GA, kasi apat yan, GA, GB, GC, tapos GB. GA, yung may dalawang dot dito na parehong kulay, magkatabi. So, gagawin natin yung algorithm niya para lumabas, tapos pag lumabas, gagawin uli natin para masolve siya. Okay? So, R2, U, R prime U, R prime U prime, R U prime, R2, U prime D, R prime U R D prime. Isa pa, R2 U, R prime U, R prime U prime, R U prime, R2 U prime D, R prime U R D prime. Isa pa, R2 U, R prime U, R prime U prime, R U prime, R2 U prime D, R prime U R D prime. Ito na yun. Okay? Dalawang dot na magkatabi, dalawang dot na parehong kulay magkatabi. Okay? Okay, so ito yung palatandaan niya. Okay? Yan, itong dalawang magkatabi na kulay pula. So yan ang GA. So gagawin uli natin yung algorithm para ma-solve siya. R2, U, R prime U, R prime U prime, R U prime. R2, U prime D, R prime U R D prime. Ayan na. Ngayon naman, gagawin natin yung GB. Okay, so yung dalawang dot na pareho, dapat nandito. Okay? So, gagawin natin yung algorithm para lumabas siya. Pag lumabas, gagawin uli natin para ma-solve siya. Okay? So, R prime U prime R, U, D prime, R2 U, R prime U, R, U prime R, U prime R2, D. Isa pa, R prime U prime R, U, D prime, R2 U, R prime U, R, U prime R, U prime R2, D. Okay? Isa pa, R prime U prime R, U, D prime, R2 U, R prime U, R U prime, R U prime, R2, D. Ito na siya. Dalawang dot na parehong kulay, magkatabi. Okay? Ito siya. Okay? GB. So, gagawin uli natin yung algorithm para ma-solve siya. R prime U prime R, U, D prime, R2, U, R prime U, R U prime, R U prime, R2, D. Okay na. Ito naman yung GC. Okay, so GA, GB, tapos ito naman yung GC. So yung dalawang pareho ang kulay nandito sa likod na magkatabi. Okay? So, gagawin natin yung algorithm para lumabas siya. Tapos, pag lumabas, gagawin uli natin para ma-solve siya. Okay? So, R2, U prime, R, U prime, R, U, R prime, U, R2, U, D prime, R, U prime, R prime, D. Okay? So, isa pa. R2, U prime, R, U prime, R, U, R prime, U, R2, U, D prime, R, U prime, R prime, D. Isa pa. R2, U prime R, U prime R, U, R prime U, R2, U, D prime R, U prime R prime, D. Ito na siya. Dalawang dot, dalawang kulay magkatabi. Okay? Yan lang ang may dalawang kulay na magkatabi. So, yung may dalawang kulay, yan yung na magkatabi, na pareho ang kulay. Yan yung mga palatandaan natin. So, GA, GB, GC na to. Okay, so gagawin ulit natin yung algorithm para ma-solve na to. R2, U prime R, U prime R, U, R prime U, R2, U, D prime R, U prime R prime, D. Okay na. Ito naman yung GD, yung dalawang dot na parehong kulay na magkatabi, nandito siya. Okay? So, gagawin natin yung algorithm para lumabas siya. Tapos, pag lumabas, gagawin ulit natin para ma-solve. Okay?
So, R, U, R prime. U prime, D. R2, U prime, R, U prime, R prime, U, R prime, U, R2, D prime. Isa pa. R, U, R prime. U prime, D. R2, U prime, R, U prime, R prime, U, R prime, U, R2, D prime. Okay, isa pa. R, U, R prime. U prime, D. R2, U prime, R, U prime, R prime, U, R prime, U, R2, D prime. Okay, ito na yon. Dalawang dot, parehong kulay, magkatabi. Dito siya. So, GD na to. Pang-apat. Okay? GA nandito, GB nandito, GC nandito, GD nandito. Okay? So, ito yung palatandaan. Basta dalawang kulay na pareho ang kulay na magkatabi. Okay? So, ito yung GB. Pang-apat na. So, gagawin ulit natin yung algorithm para ma-solve na siya. R, U, R prime. U prime, G. R2, U prime, R, U prime, R prime, U, R prime, U, R2, D prime. Okay? So, huwag kalimutang mag-subscribe.